Talo ka lang. Ano ba? Bomba man. Bobomba tayo man. Orange jeep. Second floor, check out. Ando sa ruins, sa ruins. Kaya dyan mayon no, doon. Puto supot. Layo bray, malayo. Hapitas lang natin, ano? Straight. Smoke natin. Sige, bato mo naman doon. Tayo doon naka-slide. Hindi abutin na launcher dyan? Hindi abot. Ito. Sumunod yung backpack yun. Meron dito, ito, ayun damo. Patay ka. Meron ba sa brown, ha? Nakita ko nga, meron. Ay, tumawag, saka. Ay, sorry. Okay lang. Ilahin nyo. Kailangan may makasuppress eh. Doon, from that part. Dapat doon sa dulo. Sir. Suppress nyo to. Tara, push mo. Go. Matabi na tayo. Tama na. Hatak dyan na. Excuse me. Wait. Under pa. Medic ba dito? Pwede na. May pressure na dito. Far right. Push right, solid. Push right. May bounding. Ito? Oo. Meron daw tayo hindi pwede lumabas. Lahat. Andun sila sa sugan. Langgam. Medic! Sorry. Ayan. Dead pa. Sino sunod? Dead pa. Ito ka nung team. Push. May nag-LMG. Wala pa. Go. Medic! May mga natira pero ko konti na lang. Pwede kayo masundot man yung iba pasok kami ha. Wala ka pa. Ito na, pasok. Green. Oh my God. Muulan. Ando pa rin sa gitna yung sniper nila. Naka-steady dun eh. Oo. Mas madami to eh. Ha? Alma. Pabulob eh. Patay na ba yung mga nandun? Ayun o, patay doon. Mga nakatayo? Hindi eh. Chill lang eh. Relax lang sila eh. Malamang may mga nakatago kasi doon. May sniper kasi doon eh. O kaya hindi rin maabot yung bala nila kaya nag-aantay. Diyan, iangat mo pa. Sniper sila doon eh. Iangat mo pa, oo. Machine gun! Pwede na dito! Machine gun! Sino ba machine gun? Kukunin ba natin yung mga din? Oo, pre. Kukunin. Atakin lang natin. Sige to. Go. Takay na tayo lang sumugod. Sabi na, ang hirap naman pasukin yan.
Tayo na, pinastuan na ni Brian. Saan banda pre? 12 o'clock? Ay, copy. Okay. Harapan. Kahit iba na lang. Meron ba? Boss, nagpala tayo. Hindi pa ginamit. Pwede na tayo malis. Okay na po. Ay, may isa pa, may isa pa. Sa harapan, may isa. Kaliwat kalong na lang po, kaliwat kalong. Yan, picture.